Arabi anda jayan sugata amita viraja lalita dulan Charana dibuva samayamaka sukhadan sarana banamami jinan Samudiyatavi sinchadada sinchasa sage Vijazada sasani namami siyasama Abhagavaluka gengananda nebuddha jina Tisanamija sangija adarena namamam Amekaranuva vena idvasami upadui Aneka narayami vinasadu asisada Tanengro maviro miningro mayasa Srengoloka ito divingro jutidro Kodinyo jana bamaga mingaro buddhisadavo Sumeno sumeno dino riveto retivodeno Savita guna samano nomada sijano dhamma paduma loka vejato naredo varasarati Padumudara satta saro sumedo eka bukara Sujata sabaloka gopiyata sinara sabavata dasi karuni godama dasi dhamanuda Saitata asamaloke te savarada samvera Vusavarada samvura vivasi janubama Siki sabaito sata visavu sukadayaka Kagu sando sata vaho kona gameno ranaja Kasava siri samano gore mo sacha bhugava Desan sachena silena gandini dabalena ja Devi ame nurakandu arogena sukhena ja Devi tome nurakandu arogena sukhena ja. Okay, today continue the Anapanasati meditation. Nah. Hari ini lanjut meditasi Anapanasati ya. So last night already tried the second jhana, no? So if yogi is successful in second jhana, at that time try to be mastery again. No? Find mastery, avijjanavasi, samabhijjanavasi, adithanavasi, vodhanavasi, peccavanavasi. No? Nah, kemarin udah sampai jana kedua kan ya. Jadi setelah udah sampai jana kedua, maka selanjutnya penguasaan lagi. Lima penguasaan, 5 kemahiran dalam jana kedua. Awajanawasi sama pajanawasi, ya itulah 5. So in second jhana, there are 3 jhana factor only. No, Vitaka Vichara, number 1, number 2, already removed. Only Piti, Sukha, Ekagata, 3 only. No. Di jana kedua, 2 faktor jana yang pertama yaitu Witaka dan Wicara sudah dihilangkan ya. Jadi sisa cuma 3, yaitu Piti, Sukha, dan Ekagata. Therefore, second jhana is more quiet because no need to apply your mind to the object. Your mind already reached to the object at the time. No, your mind absorbed in the Pritibhaga Nimitta. No need to make the applied thought. No. Di jana kedua tidak perlu lagi berupaya untuk mengambil objek Patibhaga Nimitta ya, karena sudah familiar maka objek Patibhaga Nimitta itu langsung muncul. Because of no Vitaka Vichara, at the time, Piti Sukha is more clear. You are more piti, more happiness at the time. Karena tidak ada lagi Witaka dan Wicara, maka kebahagiaan, kegembiraan itu semakin kuat ya. Jadi Anda semakin bahagia di jana kedua. Chittija Rupa also spread the whole body. Chittija Rupa. Therefore, your body also touching with the very superior Chittija Rupa. At the time, body are very comfortable at the time. No? Nah, jadi materi-materi yang dihasilkan oleh jenis pikiran ini juga dia
menyebar ke seluruh tubuh ya. Jadi di seluruh tubuh Anda sudah um, semakin semakin nyaman lagi dengan materi ini. So try to enter whenever you wish. And also try the Adithanavasi also. No? Uttanavasi also. No? In the second jhana. No? You are successful or not. No? Last night, Pongeka Samapati, Adithanapami, you successful or not? Last night. Successful. Okay. Yeah, successful. Ya, jadi nanti kalau udah di jana kedua itu setelah sudah maka latih kemahiran lagi ya. Jadi coba aditanawasi dan wutanawasi lagi. Nah jadi saya udah tanya kemarin malam Bawang Gas sama Patinya berhasil nggak aditana? And everybody had able to enter Bhuvenga Samapati. Ya, jadi semua semua bisa masuk dalam Bawang Gas sama Pati kan. Okay, now try Anapana Jhana Samapati also. Nah jadi udah bisa itu selanjutnya tinggal coba Yeah. Anapana Jana sama Pati ya. So Anapana Jhana is a more happiness. No, you can get more happiness. Mm. Di Anapana Jana sama Pati Anda bisa memperoleh lebih banyak kegembiraan. Okay, may we consider you all are now already reached to the second jhana and already have mastery. Have to go there, next step, third jhana. Jadi sekarang semoga semoga kita bisa berharap bahwa kita semua sudah mencapai jana kedua dan sudah menguasainya ya. Jadi Yeah. sekarang kita bisa masuk ke jana ketiga. Today arise yogi also. No, kecil-kecil yogi also already reached second jhana, right? Kecil-kecil yogi. Ini yogi kecil yang hari ini datang juga sudah jana kedua ya. Okay, so we are prepared to go the third jhana now. Nah ya, jadi siap-siap untuk ke jana ketiga sekarang. So second jhana is the three jhana factor, right? Piti, Sukha, Ekagata. No. So you have to enter this second jhana again. After that, get up from the second jhana. No. After that, you have to reflect. No. This second jhana is near the what? Near near the near the first jhana. Yeah, the second jhana is the what? Near the first jhana. No. Near the first jhana. No. Right. We go the first jhana, the second jhana, right? First, we go to the Upachara Samadhi to first jhana, right? And then the first jhana are near the hindrances, five nirvana, right? Jadi uh, setelah menguasai ya, maka selanjutnya untuk masuk ke jana ketiga, pertama masuk lagi ke dalam jana kedua, kemudian dari jana kedua keluar dan kemudian merenungkan kelemahan dari jana kedua ini. Apa aja kelemahan jana kedua? Pertama, bahwa jana kedua itu dekat dengan apa? Dekat dengan jana pertama. Easy lah, second jhana is close to the first jhana. Ya, Okay. jadi ini kan jana kedua itu dekat dengan jana pertama ya, karena tadi kan prosesnya dari upacara samadhi, habis itu masuk jana satu, terus selesai jana satu ke jana kedua, nah, gitu. So previous one always close lah. Previous one is close, right? Okay, so now second jhana has a piti, sukha, ekada, three jhana factor. Among the three, the piti is a glossed. No? Because of the piti, some people emotion a lot. Today, also one yogi, emotion too much, piti too much, and then he want to jump. So body not stable because the piti, no? Piti emotion, no? Because the piti, body not stable, not peaceful like that. No, therefore piti is a cross. Without piti, more calm. No, have to reflect like that. No, more trigger, more without piti.
Nah. Ya, jadi yang kedua adalah merenungkan bahwa di jana kedua itu kan ada 3 faktor ya, ada piti, sukha, dan ekagata. Nah, faktor jana yaitu piti ya, piti itu sifatnya lebih kasar dibandingkan dua yang lainnya. Jadi piti itu kan kegembiraan, sifatnya itu lebih meluap-luap sih gitu ya, lebih lebih menggebu-gebu seperti lebih emosional kan. Nah, makanya tadi ada yogi juga cerita gitu kan, ada yang punya apa pitinya berkembang ya kan, meningkat sampai si yogi ini pas meditasi berasa seperti apa loncat dia dari gitu ya, karena saking bahagianya ya, saking gembiranya ya. Makanya piti itu sifatnya lebih aktif, lebih kasar. Nah, sisanya Sukha dan Ekagata itu sifatnya lebih damai, lebih tenang gitu, lebih lebih kalem. Hmm. Hmm. So you have to see the two fault. One is close to the first jhana, one is a second jhana has a close jhana factor, piti join. After that, you have to reflect number 3. Pay attention as that jhana is more trigger, which is without joy. And number 4, cutting all the attachment on the second jhana. No? If you have attachment second jhana, you cannot go to jhana. No, you want to move another big house now. No. So second jhana, how you have to sell in. No. No, you advertise my house want to sell. No, for sale like that. For, for no for no. No, after that you want to go the third jhana at the time cut attachment on the second jhana. No, have to try the third jhana. How to try? So you have to enter second jhana again. After that you check. No, you are reflect correct or not. No, PT is a close or not. No, have to enter again the second jhana. No. Nah, setelah itu kan, jadi tadi kan sudah merenungkan dua kecacatan dari jana kedua ya, kelemahannya. Nah, setelah itu kita perlu merenungkan eh, dua keunggulan dari jana ketiga. Yaitu tadi jana ketiga tidak ada faktor piti sehingga sifatnya itu lebih damai, lebih tenang ya. Dan selanjutnya adalah keunggulan yang kedua, sorry, itu keunggulan dari jana ketiga ya. Setelah itu yang keempat adalah perlu memotong kemelekatan terhadap jana kedua. Jadi ibaratnya sekarang udah sampai jana kedua kan, tapi mau pindah lagi ke tempat lebih bagus gitu. Jadi rumahnya yang tadi itu mau dijual lagi. Jadi dijual, dibuat iklannya gitu, dijual kan gitu kan. Nah, jadi selama masih melekat sama rumah yang lama, maka kita nggak bisa jual gitu. Makanya harus lepas dulu kemelekatannya. Setelah itu baru bisa masuk ke jana ketiga. Nah, prosesnya gimana? Setelah melakukan 4 perenungan ini, selanjutnya masuk lagi ke jana kedua, kemudian keluar untuk mengecek ya faktor-faktor jananya. Dan lihat sendiri benar gak bahwa si piti itu lebih kasar dibandingkan sukha dan ekagata. Ya, setelah itu baru bisa ke jana ketiga. So there are 5 kind of PT. No, how many kind of PT? Wah, berapa Have you heard the 5 kind of PT? berapa berapa tingkatan piti, berapa jenis kegembiraan? Eh? 5 kind of PT. Ada 5 ya, 5 jenis ya. Yeah, there are 5 kind of PT. No? So one is like the like the wave, like the wave. No, in the sea, in the beach, you can see the in the wave water, sea beach, the sea water wave. Now we coming, no, continuously coming wave like that. No, some PT you feel or not sometimes in the inside of your body. Some the wave coming like wave, no,
like the water wave like that. No? This is one kind of piti. No? Jadi 5 jenis kegembiraan, 5 jenis piti. Yang pertama itu ada piti yang dia seperti ombak gitu ya. Bagaikan ombak di lautan, Anda tahu kan yang bergelombang gitu ya. Nah, jadi piti yang ini mirip seperti gelombang ombak itu. Yeah. Another is like the what called uh, uh, lightning, frit, like that. Nah, this also second piti like that. Jenis piti yang kedua yaitu yang seperti eh, bukan bukan petir, listrik ya, seperti setruman-setruman, setruman-setruman listrik itu. Hmm. Another is some that your body hair is resin. Body hair resin piti. Nah, this piti also some people already experience. Nah. Nah, yang ketiga adalah jenis piti yang membuat bulu kuduk naik ya. Nih, beberapa orang juga udah pernah ngerasain kan ketika bulu kuduknya naik gitu ya, karena gembira. Another is Parana piti. Parana piti is spread the whole body. No, some the wine you can touch with the cotton wool. The wine spread the whole cotton wool, right? In the same way, piti also can spread the whole body. No. Yang keempat adalah kegembiraan yang menyebar ke seluruh tubuh ya. Seperti seperti kalau kita taruh kapas ya ke minyak, maka minyaknya itu akan nyerap ke dalam kapas-kapas itu kan. Iya. Jadi sama seperti itu si piti ini, kegembiraan ini dia seperti menyerap ke seluruh tubuh, tersebar merata gitu. Another is ubeka piti. Ubeka means floating. Sometimes piti sometimes lift to you the whole body. No. This called the ubeka piti. No. Yang kelima adalah jenis piti yang membuat tubuh terangkat ya. Ya, jadi sampai seolah-olah bisa melayang gitu, bisa terbang. Itu jenis pitinya. Yeah. Namanya ubaga piti. Ubeka piti. So you can see the screen. Kodika piti, Kanika piti, Okantika piti, Ubeka piti, Prana piti. There are 5 kinds of piti. No? So this is under the piti chirisika. Piti is a joint, right? So there are 5 kinds of piti. 1, 2, 3, 4, 5. No? Jadi ini ada 5 jenis piti. Jadi yang disebut piti itu adalah salah satu faktor mental ya, salah satu dari cetasika yang disebut cetasika kegembiraan. Nah, jadi ada 5 level, 5 jenis piti, yaitu ada piti yang itu ya, kudika piti yang membuat bulu kuduk merinding berdiri. Yang kedua kanika yang momen ke momen gitu ya, seperti seperti setruman ya, menyambar berkali-kali. Kemudian yang okantika tadi seperti ombak. Ubeka itu yang membuat bisa terbang. Dan yang kelima parana itu yang menyebar ke seluruh tubuh. How many piti you already experience? Nah, udah berapa jenis piti yang Anda pernah rasakan? Hair raising is often, right? Hair raising, Oh, ya. everybody have experience. Kanika also maybe, no? Sometimes flat like that, piti. Okantika, no? Okantika piti also some people. Sometimes, no, you as a high school student, at the examination, the result coming out, at the time you go and see, at the time in the result, your name you see, at the time you have the PT a lot, right? You are already passed the exam. No? Correct or not? You are PT.
At that time, you can get such kind of Okatika piti. Hmm. At that time, Ubeka also sometimes. Sometimes you feel my leg not touching the ground. My feet not touching the ground, right? Floating like that. Mm, very happy at that time. There's a pity power. Uh, Hmm. Jadi yang pertama kan cukup sering mungkin ya bisa ngerasain apa bulu kuduk berdiri gitu karena gembira. Yang kedua juga mungkin Anda sudah pernah ya yang seperti berkali-kali. Yang ketiga yang seperti diterpa ombak ini mungkin ibaratnya seperti ketika Anda selesai ujian, kemudian kan ada pengumuman gitu kan, eh, nama-nama orang yang lulus ujian gitu ya. mm. Terus pas Anda lihat itu, oh nama Anda juga ada. Nah, pas itu kan gembira ya. Nah, mungkin gembiranya itu seperti yang nomor tiga gitu. Yang keempat ini beberapa yogi juga bilang ya, em, ketika apa gembira muncul itu seperti nggak napak lagi gitu. Nggak bisa merasakan, nggak menyentuh lantai gitu ya, seperti itu. So Prana piti is a second jhana more clear. Prana, first jhana, second jhana time, there's a piti, right? At the time, Chitija Rupa split the whole body at the time. Uh, at the time, your body are very comfortable because the Prana piti. Jenis yang kelima para napiti ini lebih jelas ketika di jana kedua ya. Mm. Nah kan tadi di jana kedua itu faktor jana pitinya lebih kuat gitu ya dibandingkan sebelumnya. Jadi jana satu sama jana kedua pitinya sudah berkembang tapi lebih kuat di jana kedua. Yeah. Some yogi, they don't want to eat breakfast. He want to eat piti only. Hmm. Yeah, some people want to continue the meditation, like 1 day, 2 day also. Mm. Jadi bahkan ada yogi yang dia bilang nggak pengen makan gitu. Dia cuma pengen menikmati piti aja, makan piti aja kan. Jadi sampai 1 hari 2 hari dia nggak pengen makan, pengen lanjut terus meditasi. So in our country, one of the education minister advised to the teacher, because teacher salary are very low in Myanmar. Primary teacher, high school teacher, their salary are very low. At that time, this education minister say, please eat the PT." If you eat PT, you can get powerful. Not increase the salary. This government very clever. Teacher, they need that increase their salary, right? But government not increase salary, only advise you eat the PT. And then many teacher angry. Angry is the opposite of pity. Yeah, yeah. Jadi di Myanmar kan gaji para guru itu rendah ya. Guru guru SD, guru SMP gitu kan. Eh, nah jadi mereka kan butuh gaji lebih tinggi ya. Tetapi pemerintahnya bukannya naikin gaji mereka, pemerintahnya bilang apa? Kalian makan piti saja. Jadi biar kalau kalian makan piti kan kalian bisa kenyang, bisa kuat lagi gitu ya. Tapi guru-gurunya ya pasti kan mereka kan pengen gajinya naik malah gak dapat, dibilang kayak gitu makin emosi mereka. So Indonesia, the primary teacher, high school teacher salary good. Oh. No, the say like them. Have to teach PT to the teacher. Yeah, really teacher also have PT. Where students pass the exam, they also seeing that the student successful, they also have the PT lah. But they also need a high suitable salary also lah. Otherwise cannot survive, right? Iya, sebenarnya Mm, guru-guru juga enjoy sebenarnya. mm, Bisa gembira ketika mm. murid-muridnya pada bisa lulus ujian ya dan kayak gitu.
Tapi walaupun gembira seperti itu ya namanya biar bisa hidup tetap butuh uang gitu kan, tetap butuh gaji yang layak gitu. Yes, the developed country, primary school teacher is higher than the university teacher. Why? Primary students are very important for the future. Primary, primary students are the one who see teacher first like that. Therefore, primary student, they can teach very well, and that these students are very smart. Therefore, primary school teacher are higher salary than the university teacher. Yeah. Di beberapa negara berkembang itu justru gaji guru sekolah dasar itu lebih tinggi daripada guru-guru dosen-dosen kuliah gitu ya. Kenapa bisa gitu? Karena murid SD ya, mungkin bukan SD, primary school itu apa? TK, TK malah ya. SD, kindergarten itu TK ya. Gitu. Ya, Yeah. yang SD. Karena anak-anak SD itu yang pertama kali melihat guru gitu. Jadi kalau anak-anak SD itu berkembang, pinter, mereka itu masa depan bangsa gitu. Under the 7 years, before 7 years, this why is very important situation. And under the 7 years, they can absorb everything. Their absorption power very good. At the time, have to feed in the good thing only, because TK. they are under the 7 years. Their absorption are number one at the time. So from 1 year to 7 years, their absorption are the best at the time. Therefore, this periods are very important. No? So after 10 years, sometimes difficult to teach. Yeah. Therefore, should not be late. Therefore, the kindergarten teacher, primary teacher are very important. Like that. Ya karena anak-anak yang di bawah 7 tahun, TK berarti ya. Anak-anak TK itu mereka daya serapnya paling tinggi kan. Kita ajarin apapun dia bisa serap. Kayak ketika mereka masih TK itu mereka harus dikasih makanan-makanan ilmu-ilmu yang bagus semua gitu supaya mereka serapnya dengan baik. Karena kalau udah mulai 10 tahun gitu mungkin daya serapnya udah berkurang gitu. Nah, tapi dalam artian ya di jenjang pendidikan yang paling penting itu justru di masa TK dan SD. Karena di sana tergantung dari apa yang diajarkan gitu ya. Maka fondasi ya. So nowadays this problem a lot. So under the 7 year, they not teach very well. At that time, this student about the 10 year, at that time difficult to teach. Sometimes they incline there like playing gay like that. At that time, very difficult not to play the gay. They angry like that. Yeah, play the game. No, they want to study already like that. No, so about the 10 years, teenager age like that. No, at that time difficult to admonish at that time. No, therefore should not be late to trade the wine. No, under the 7 year. No. Ya, karena tadi ya kalau udah 10 tahun ke atas ya sebenarnya di masa remaja gitu ya. Kalau anak-anak udah pas itu gak bagus pendidikannya ya sebenarnya kadang mereka malah lebih cenderung suka main game gitu kan atau sudah eh, daya serapnya sudah mulai menurun dan juga kalau udah mulai kecanduan game ya itu susah untuk mau diajarin lagi gitu kan. Makanya pendidikan itu jangan telat katanya. Kalau bisa di bawah 7 tahun itu udah dipersiapkan dengan baik. But now they 2 years old also phone already. Yeah, that time have to trade very well. No, should not be ignored.
if many people or many Parent. parents, no, they are busy at that time. Keep the handful lah. At that quiet lah. This mic very quiet with a handful. This is not God solution, really. Yeah, yeah. At the grandmother duty. Parent is busy. At the grandmother, grandfather has duty. Yeah, lah. Yes. In Myanmar is like that. So father, mother is have to go other country. They have to earn the money, right? Father, mother, and then a grandmother duty like that. Grandmother, grandfather. Sama aja. Yeah. So, jadi katanya kalau anak kecil kan tadi yang umur 2 tahunan aja udah dikasih HP kan sekarang ya. Yang kata Shadow itu biasanya karena orang tuanya sibuk ya kan. Jadi anaknya diabaikan ya. Jadi ini anak rewel kasih HP diam ya. Tapi sebenarnya itu bukan solusi yang bagus ya. Kata Shadow kadang memang orang tua itu nggak punya banyak waktu untuk anaknya. Jadi dia sibuk misalnya mesti pergi keluar kota dan sebagainya. Ya pada saat itu tugasnya kakek neneknya untuk menjaga, Yeah. dititipin ke kakek neneknya gitu ya. Yeah. Jadi katanya di Myanmar biasanya kayak gitu. Kalau orang tuanya lagi sibuk, gantian tugas kakek neneknya yang jaga Yeah. jaga cucu. Seperti itu. So nowadays for young boy, some Sunday school, some the Buddha school, have to send this school like that. No, often, sometimes, no, a long time like the retreat like that. No, so some city has a Sunday school, Buddha school like that. No, Sunday class like that. No, have to join like that always. So the boys little bit inclined that no Buddha teaching. No, this is better. Mm. Kalau sekarang kan ada sekolah-sekolah minggu untuk anak kecil ya. Nah itu sebaiknya anak-anak itu sering-sering dikirimkan ke sekolah minggu gitu. Jadi dari kecil dia sudah terpapar dengan ajaran Buddha gitu ya. Ya siapa tahu karena dia lebih sering terpapar dengan ajaran Buddha, maka dia lebih condong gitu ya untuk mau belajar gitu, untuk Yeah, mau eh, ya tetap jadi Buddhis gitu ya. yeah. In the tradition, is every day at home, grandmother and grandchild together chanting every day, chanting time, evening chanting, morning chanting. So grandmother teach to the grandchildren together chanting like that. They are their tradition, Myanmar tradition like that. I don't know Indonesia tradition. Grandmother. Jadi kalau di Myanmar tuh mereka punya tradisi. Biasanya neneknya itu bakal ngajakin cucu-cucunya untuk chanting. Ya, chanting pagi, chanting sore gitu kan. Ketika jam chanting, pokoknya cucu-cucu semua harus ikut kumpul dan chanting. Itu tradisi di Myanmar gitu ya. Jadi saya udah tanya, kalau di Indonesia gimana? Ke mall. Go to malls. Okay, I want to more emphasize Ubega Piti. Ubega Piti is an uplifting piti, like flying on the sky. No? Ubega. No? I have one story here. Ubega Piti story. No? Saya udah mau menekankan lagi jenis yang keempat tadi Ubega Piti. Ubega Piti itu piti yang membuat kita bisa seperti melayang gitu ya, membuat badan terangkat gitu. Karena saya ada cerita terkait Ubega Piti ini. Sometimes you feel, well, my body is floated. Sometimes, actually, also your body fly in the sky. This also have. So in the commentary, explain one story here. So this lady, he trying the Buddha Nusati, and then a piti coming a lot. At the time, his body fly in the sky. Jadi di Ubega Piti ini yang membuat tubuh terangkat gitu kan. Kadang ada yogi yang bilang seperti tubuhnya itu seolah-olah terangkat kan. Nah, tapi kadangkala
Ubegapiti ini benar-benar bisa buat melayang gitu ya. Jadi ada cerita di kitab komentar diberikan seorang perempuan pada saat itu dia punya piti yang sangat besar karena merenungkan kualitas Buddha ya. Jadi dia lagi meditasi Buddha Nusati gitu. Sambil merenungkan kualitas Buddha gitu kan, rupanya benar-benar tubuhnya terbang. Hmm. So one village, there is one monastery. Monastery is on the top of the mountain. No? On the top of the mountain, at the time, this Jitiya has no, stay. There is one festival. No, one festival. At the time, no. So at the time, no, her parents go fast. No, at the time she has a pregnant. She cannot go there. She cannot climb the mountain. At the time, parents say, "Oh, daughter, you have pregnant. You shall not go to the mountain. You, you stay in the house." At the time, this lady also want to go, but she has a pregnant, right? She is heavy. Therefore, she also agree. No, I will stay in the house. No, at the time, parents or the lady are evening they go to the monastery, near the Kiri Kandaka. No, so there is a one Skitiya ceremony. Dear daughter, you have heavy pregnancy. You are not able to go at night. We will listen to the Dhamma sermon, making a share of merit for you. So saying, they departed. Parent departed. No. At that time, she not so happy, but have to stay at the house. Hmm. Jadi ceritanya di masa itu ada satu wihara ya, ada satu cetia yang letaknya itu di puncak gunung. Nah, jadi suatu hari cetia itu sedang mengadakan suatu festival, suatu acara. Singkat cerita, di dekat gunung tersebut ya, di kaki gunung ada seorang perempuan yang sedang hamil. Jadi kedua orang tuanya ya, dia pengen pergi ke festival itu, tapi kedua orang tuanya bilang, kamu anak, kamu sedang hamil gitu ya. Jadi sebaiknya kamu tidak mendaki gunung gitu kan. Nah, jadi orang tuanya bilang kami akan pergi ke Cetia itu dan mengikuti festivalnya. Ya nanti ketika ada pelimpahan jasa, kami akan limpahkan jasanya ke kamu gitu. Ya orang tuanya nyaranin gitu ya. Jadi pas malam baru orang tuanya pergi. Nah jadi si perempuan ini sebenarnya kurang happy gitu, tapi dia mesti tinggal di rumah jadinya kan. That lady, although wishing to go with them, with the parent, she was unable to reject their was and left behind alone in the house. No, at that time, what she doing? Standing at the door under the moonlight, maybe at that time, full moon day, maybe she saw from far away, no, wine lamps offered by the people to the pagoda on the top of the mountain. Maybe and the house is face to the mountain, maybe, no. Therefore, she see there many people offer the wine lamps. Sita tela bedetena dipena dhamma dansina, no, etc. like that. They are puja. Puja, Buddha puja ya. On the top mountain, situated in the compound of the Giri Kandaka monastery. Giri is a mountain. Kandaka is a name, maybe. Giri Kandaka mountain monastery. No, no. Gunu. Giri is a gunu. Kandaka is a name. No. Also, four kind of audience giving the pagoda offerings. No, she saw by her house. No. Very good eye. Mm. Jadi
pada malam itu dia kan mesti tinggal di rumah ya. Dia sendirian gitu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berdiri di dekat pintu ya. Kemudian dia melihat ke arah wihara tadi dari jauh ya, karena wihara itu pada saat itu kan bulan purnama ya. Jadi cukup terang di sana. Ini mungkin rumahnya itu langsung menghadap ke gunung gitu berarti kan. Jadi dari rumahnya, dari pintu rumahnya dia bisa lihat ke puncak gunungnya. Di puncak gunungnya itu dia lihat ada banyak sinar-sinar ya. Dia lihat ada apa, lampu-lampu minyak yang dipersembahkan oleh umat-umat gitu ya. Jadi kata Sedo, mereka mungkin sambil chanting gitu ya, Sita Tela Paditena gitu ya. Dipena Dipena tamadasina Tama dan tiloga Sina. dipan sambodan Ya, bujaya mitmon. Jadi dengan dengan apa? Dengan minyak dan Hmm. lilin ini Anda bisa melihat ada gunung sebelah ya. Ya, gunung itu juga ada banyak rumah-rumah ya kan. Nah, saya itu tanya Anda mau ke sana nggak? Yeah, many houses that another higher mountain, right? You can see from here, no? Jadi di sana ada banyak Hmm. rumah. Oh, tadi saya udah jelasin Giri Kandaka itu, Giri itu artinya gunung ya. Jadi Kandaka mungkin nama wiharanya. Jadi wihara Kandaka yang di gunung seperti itu. But this lady, she cannot go physically, right? At the time, what she doing? What she doing? No? Such as flower, as you said, while going around in the crosswise. She also heard the voice of the man reciting the Dhamma, chanting collectively in awe of the Buddha. Then she thought thus, fortunate are those people who got good chance to go to the monastery and to worship the Buddha, going around in its compound, and also to listen the Dhamma taught, similar to the sweet and delicious taste. She reflect like that. Oh, they are very fortunate like that. Nah. Hmm. Jadi dia sendiri di rumah gitu kan, apa yang dia lakukan gitu ya. Oh, jadi dia bisa melihat dari kejauhan bahwa di sana mereka mempersembahkan banyak hal ya, lilin, bunga, kemudian wewangian dan sebagainya, dan mereka juga puja dengan apa, kelilingi monastery gitu ya. Ya, juga mereka bisa mendengar suara-suara apa, pembacaan parita dari para bikhu-bikhunya gitu kan. Nah, Hmm. untuk memuja Buddha. Jadi dia sendirian, kemudian dia berpikir gimana? Dia berpikir bahwa oh, sungguh beruntung mereka gitu ya, memiliki kesempatan baik untuk bisa ke wihara tersebut ya, untuk melihat dan memuja pagoda dan juga mengelilinginya gitu ya, dan bisa bisa mendengar ceramah gitu ya, yang ceramah yang terdengar seperti makanan yang lezat dan manis kayak gitu. Dia berpikir. Yeah. Even those physically not rich, but she can hear. There's a good chance. And can see like that. And also his mind already reached to there. This is a very powerful mind. So mind is a powerful. No, mind is the most powerful things. So he might already reach there. At that time, suddenly, what happened? Suddenly, what happened? Then, while looking at from far, Noble Pagoda similar to the cluster or the past, she attained Ubeka Piti. At that time, Piti arises inside this lady body, which had the force all rising, levitating to her body and flying out the sky. She flew out in the sky and stood there listening to the motto before her parents. She reached to the mountain, toward the mountain. No, because mind reached, right? The body also follow the mind. This is a real story. Real story. Ya. Jadi walaupun dia masih di rumah gitu ya, tapi
sambil membayangkan keadaan yang di wihara itu ya kan, yang dari apa yang dia lihat, dia melihat bahwa di sana lagi puja dan sebagainya, lagi keliling wihara Pradaksina ya namanya, dan sebagainya. Terus apa yang terjadi gitu ya? Jadi dia karena melihat pagoda yang letaknya jauh itu dan terlihat seperti tumpukan mutiara-mutiara gitu ya. Dia memperoleh kegembiraan yang jenisnya Ubega Piti ini, dan seketika karena pikirannya sudah condong ke sana gitu ya, maka seketika tubuhnya benar-benar terangkat gitu dan terbang sampai ke sana, dan sampai sana dia mendarat gitu ya. Dia se- dari dia membayangkan itu, kemudian pitinya muncul gitu kan, langsung dia terbang dan sampai sana benar-benar bisa dengar damatoknya gitu. Jadi kata Sedo, pikiran tuh kuat ya. Pikiran tuh ya adalah hal terkuat di dunia ini. Jadi dengan pikiran gitu ya, bahkan bahkan tubuh pun bisa terangkat seperti itu. Nah, dia So, dia sampai di mm, sana sebelum orang tuanya sampai. mm. So Chichi already, your mind already reach to the Makassar, right? So tomorrow you will reach because you are mind. You cannot wait the end of the retreat, right? Mind powerful, right? Jadi katanya saya Cici. Jadi jadi karena pikirannya sudah mengarah ke Makassar ya, maka besok pun bisa terbang sampai ke Makassar ya, udah sampai duluan besok. Sampai duluan sebelum retretnya berakhir gitu kan. Karena pikiran itu yang paling kuat gitu ya. Jadi karena sudah duluan condong ke Makassar, bahkan retretnya belum selesai udah duluan sampai Makassar. So she also reached the before parent arrive. Parent have to climb slowly, right? But she quickly reached now using the what? The PT, Ubega PT. No, not use a helicopter, not use aeroplane. He use a Ubega PT. He use a mind. She use a Buddha Nusati mind. No, mind is a more powerful, right? Mm, mm, Jadi dia mm, sampai di sana itu duluan gitu ya, karena dia terbang mm, pakai PT katanya. mm, Bahkan orang tuanya kan tadi lagi barusan pergi ya, mm, terus lagi manjat gunung itu, lagi pelan-pelan jalan sampai ke puncak gunung, malah dia yang duluan sampai gitu. Dia terbang ya, tapi terbangnya bukan pakai helikopter, bukan pakai pesawat, dia mm. terbang pakai PT. So parents have to climb slowly to the mountain because monastery is at the top of the mountain, right? So last 2 years ago, we also climbed the Gijakuta mountain, no, in the Rajagaha. At that time also we had to climb the more than half hour like that. Not easy to climb the mountain. Mm, mm, Gijakuta. mm, Jadi 2 minggu lalu ya sekitaran, saya tahu juga baru memanjat Gunung Gijakuta, gunung mm, apa, puncak Gunung Burung mm, Nasar ya mm, di India. mm, Jadi itu sekitar setengah jam itu mesti mm. naiknya gitu kan, dan gak gampang untuk bisa apa, jalan ke gunung gitu. Yeah. How about Malino Gunu? Ya. By car also 2 hour. Even by car on foot is maybe one day. Okay, no, never mind. Jadi katanya kalau gunung ini apa Malino gimana? Bahkan pakai mobil aja udah 2 jam ya. Kalau jalan kaki mungkin seharian gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Okay, so having descended from the sky to the compound of the pagoda and worship the pagoda. No? So parents arrive later. And then the parents surprised. How you come here? Yeah, parents surprised. Okay. Iya, terus Mm, kemudian baru orang tuanya sampai ke wihara itu, dan ketika melihat putrinya ya, orang tuanya malah kaget gitu kan dan bilang,
kok kamu gimana caranya sampai sini gitu. Mm. Dear daughter, by which way did you come? She replied, I came by air, not by ordinary way. By air. Nowadays, by air is an aeroplane. Now he said, Ubeka Piti. Yeah, no? By air. No? Mm. Terus ditanya kan, oh putriku, kamu datang ke sini lewat mana gitu. Kata Mm. terus putrinya bilang kan, saya datang lewat jalur udara ya, bukan jalan biasa seperti itu. Saya udah bilang lewat jalur udara itu kan biasanya lewat pesawat ya, pakai pesawat. And the parents said her again. Parents also asked her again. Only the Arahant can go, can travel by air. How can you come and arrive here? Terus orang tuanya bilang, loh kan cuman arahat yang bisa terbang gitu kan, kok kamu bisa sampai ke sini gitu. Mm. Mm. But she arrived decently. She told them thus, when I stood at the door in the house looking at the pagoda standing a splendor magnificent under the moonlight, there occurred in me the Ubeka Piti, no, incessantly, incessantly, having the full force of the great strength caused by the recollection of the Buddha Nusati, Buddha's quality, Buddha virtues. Then I did not even realize that I was standing upright and standing as well. Indeed, I flew up in the sky, having the only object of the Buddha Nusati, and stood in the compound of this noble Buddha. So she explained like that. No? Buddha Nusati power, Buddha Nusati piti power. No? Bidama atau kata. Yeah, Vidama Thagata explain. Jadi dia cerita ya, si putrinya ini cerita ke mereka ya. Ketika saya lagi berdiri di depan rumah gitu ya, di pintu rumah, melihat ke arah pagoda dan berdiri di sana dengan kagum apa di bawah sinar bulan ya. Kemudian muncul Ubega Piti secara tanpa henti ya, dengan kekuatan penuh ya, yang menyebabkan yang disebabkan oleh perenungan terhadap kualitas-kualitas Buddha, terhadap kebajikan Buddha ya. Kemudian saya bahkan nggak menyangka gitu, saya bahkan tidak menyangka bahwa sudah saya tidak menyadari bahwa saya berdiri, hmm, berdiri atau duduk gitu ya. Oke. Kemudian saya terbang di angkasa dan hanya memiliki objek yaitu kualitas dari Buddha. Jadi dia sedang meditasi Buddha Nusati pada saat itu. Dan berdiri dan kemudian berdiri di lingkungan pagoda agung ini gitu. Makanya katanya UBKPT memiliki kemampuan untuk membuat seseorang terbang di angkasa. Ini adalah penjelasan dari kitab komentar Abhidhamma. Yes, Vidama Thagata explained this story about the Ubeka Piti. No? But Parana Piti is longer than the Ubeka Piti. No? And pervades the mind-born noble material things in the whole body. When this Parana Piti arises, the whole body in which the Piti began like the ballroom filled with air, or very floated by current falling heavily, rapidly from the mountain, is incessantly touched all over by the noble material quality born out of mind associated with the piti. This meaning is easily understand that the Chittaja Rupa is superior, that spread the whole body, this meaning. No? Nah, tetapi Paranapiti itu lebih bertahan lama daripada Ubega Piti. Jadi dia itu berupa materi yang dihasilkan oleh batin ya, dan dia menyebar ke seluruh tubuh ya.
Ketika Paranapiti ini muncul di seluruh tubuh, seluruh tubuh di mana piti itu berlangsung gitu ya, berasa seperti menjadi seperti balon yang terisi oleh udara atau suatu lembah yang banjir gitu ya, yang dibanjiri oleh Hah? Yang dibanjiri arus yang mengalir dari atas gunung gitu. Tanpa henti, ya materi berkualitas bagus ini em, muncul dari batin dan bersekutu dengan piti yang memenuhi seluruh tubuh. Gitu. Jadi maksudnya materi yang dihasilkan ini karena kualitas batinnya yang bagus, maka materi yang dihasilkan oleh batin tadi itu juga kualitasnya superior ya, kualitasnya luar biasa. Jadi materi kualitas luar biasa ini dia menyebar ke seluruh tubuh seperti itu singkatnya. Hmm. Khodika piti is a raise the hair on the body, and it when it disappear, no, it appear no more. No more is a this hair raising also no more. No. So it is kind of piti which rise sometime only. No. Khodika piti rise again and again many times. No. Panapiti more truncate than. No. Ubika piti has no traveling, shaking and lasts longer. No. And so it's more excellent than the former. So this means that Khuddika piti is a no very short time only rise like that. No, not so long. No. So Pranapiti is a longer maybe. No, Pranapiti is a longer. So if you this yogi entering the no second jhana, at that time this Pranapiti also can be experienced like that. So now we are discussing the second jhana to third jhana. So this Pranapiti also had to remove to reach I to know. Maybe the second one is Kanika Piti, right? hmm, Second one should be Kanika Piti. Arise again and again many times. Khandika Piti. Yeah. Khodika Piti and second is a Khandika. Khandika. Khandika Piti. Yeah. Khodika, Khandika, Parana Ubega. Mm. Yeah. Another is Okantika. No, Okantika no mention here. Okay. Nah, jadi yang jenis piti pertama yaitu kudika piti yang membuat bulu kuduk merinding itu munculnya bentar aja dan ketika dia muncul maka bulu kuduk berdiri gitu. Tapi ketika dia sudah pitinya sudah habis ya dia juga selesai bulu kuduknya juga turun lagi. Nah, tapi kalau kanika piti ini yang seperti setruman tadi itu loh. Jadi dia munculnya berkali-kali gitu, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, kan lebih bagus daripada kudika piti ya. Tetapi yang paranapiti yang terakhir, Mm. dia sifatnya itu lebih tenang ya. Tidak seperti Ubega Piti yang meluap-meluap, dia itu tidak bergetar dan bertahan lebih lama. Maka dia lebih bagus daripada Piti yang sebelum-sebelumnya, yang Parana itu. Tapi di sini yang nomor tiga yaitu Okantika Mm. Piti tidak disebutkan ya. Mm. Okay, so now we are discussing to go to the second jhana to third jhana. No? So after reflecting, you have to enter the second jhana again. And that you can see piti is a gloss. Whether piti is a more tranquil like that. No? After that you have to see the piti nimitta again. Inclination to reach to the third jhana. And then this yogi may attain third jhana. No? Ya, jadi tadi lagi membahas untuk masuk ke jana ketiga ya. Ya, caranya gimana? Tadi dengan 4 perenungan, ya, jadi pertama masuk jana kedua, kemudian keluar, lakukan 4 perenungan tadi, yaitu 2 kecacatan dari jana kedua, dan juga merenungkan bahwa jana ketiga itu lebih stabil, lebih tenang, tidak ada karena tidak ada
faktor jana yang kasar dan juga dia harus meninggalkan jana kedua. Setelah itu di jana dia masuk lagi ke jana kedua, keluar dan merenungkan bahwa benar-benar si PT tadi itu sifatnya lebih kasar ya kan. Nah, baru habis itu dia konsentrasi lagi pada Patibaganimita ya, pada nimitanya dan ya setelah itu dia akan masuk ke jana ketiga. So this jhana also practice to possess the five mastery. No? Ya, setelah capai jana ketiga, selanjutnya latihan 5 kemahiran tadi. After that, you want to go third jhana to fourth jhana. This also say like that. Have to reflect third jhana is close to what? Second jhana. Okay. So third jhana only two jhana factor only sukha ekagata. At the time, you have to reflect sukha is a gloss at the time. Even sukha also gloss. Without sukha, at the time more tranquil like that. No, have to reflect. No? Okay. Ya, jadi dari jana ketiga, kemudian kan tadi udah dilatih kemahirannya, lalu mau pindah ke jana keempat ya kan. Tadi di jana ketiga itu sisa faktor jananya cuma dua, karena piti tadi udah dibuang, sisanya cuma sukha dan ekagata, kebahagiaan dan uh, konsentrasi kan. Jadi cara untuk ke jana keempat itu mirip seperti yang jana ketiga. Tadi pertama masuk dulu ke jana ketiga, keluar, lalu lakukan 4 perenungan. Yang pertama adalah, dua yang pertama adalah kelemahan dari jana ketiga, yaitu jana ketiga itu dekat dengan jana kedua ya. Dan juga bahwa jana ketiga memiliki faktor jana yang kasar, yaitu sukha. Jadi sukha ini masih lebih kasar daripada faktor jana yang di jana keempat. Nanti di jana keempat, nah perenungan yang ketiga, bahwa jana keempat itu sifatnya lebih tenang karena tidak ada sukha, digantikan dengan upekha. Jadi perasaan senang itu digantikan dengan perasaan netral ya. Dengan perasaan netral ini maka sifatnya akan lebih damai itu. Nah, itu keunggulan dari jana keempat. Kemudian yang keempat adalah dia harus memotong kemelekatan terhadap jana ketiga. So sukha also, happiness also, no, not so quiet. Then upekha. Because the happiness, sometimes mind little bit shaken. Therefore, have to reflect. Without happiness, Pujana is more tranquil like that. No? After that, cut off that attachment to the Tajana. Because you want to move to the with villa. Hmm. Eh, very excellent villa now. No? No. Hmm. So you have to attachment your Tajana. Tajana five-star hotel. No? Tajana is like five-star hotel. No? So some people like the Tajana more than the Fojana. Fojana no happiness. They do like, no, never mind. Here is I have to go Fojana. So so by force have to cut all attachment Tajana now. No. So all yogi now you cut all your attachment to the Tajana now. Now let's go to the Fojana. Ya. Jadi tadi perasaan senang itu masih lebih kasar sifatnya karena dia membuat kadang batin itu sedikit bergerak gitu jadinya ya karena perasaan senang gitu kan dibandingkan dengan perasaan netral yang sifatnya itu sangat tenang ya, halus, tenang seperti itu. Yeah. Makanya di jana keempat itu bakal mencapai ketenangan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi selanjutnya memotong kemelekatan terhadap jana ketiga ya. Jadi ibarat jana ketiga itu seperti hotel bintang 5 gitu kan. Tapi sekarang kita mau lepaskan itu hotel bintang 5, mau pindah ke villa besar. Villa yang paling apa? Paling luxury ya, Sorry. mewah, mewah. Ya, Dewa, jadi Dewa machine. Dewa Mansion. Rumahnya dewa ya. Wah. Dan tapi memang benar bahwa kadang ada yogi yang dia
nggak suka jana 4, dia lebih suka di jana ketiga. Karena di jana ketiga itu kan perasaannya happy. Di jana keempat itu udah nggak ada perasaan happy sama sekali gitu. Udah kayak perasaannya biasa aja gitu. Makanya mereka nggak suka, mereka lebih senang untuk tinggal di jana ketiga. Tapi saya udah bilang para yogi di sini jangan melekat dulu, ayo kita masuk ke jana keempat kan. Okay, you should again enter the third jhana again. After a much reflect the jhana factor. At the time, you can understand sukha is a gloss. No. So without sukha, you have to attain full jhana. You have to see the pitipada nimitta again. At that time, you can reach to the full jhana. No. Kemudian masuk lagi ke jana ketiga, keluar, lalu renungkan faktor-faktornya tadi ya, yaitu perasaan senang dan kemanunggalan. Nah, Anda bisa lihat bahwa perasaan senang itu memang lebih kasar gitu ya. Kemudian Anda coba untuk eh, ingin meninggalkan perasaan senang itu, Anda fokus lagi ke Patibhaga dan Anda akan masuk ke jana keempat, yaitu jana tanpa perasaan senang. Perasaannya sudah biasa aja, netral. Okay, tonight you all will attain full jhana. Sudah. Kalau sudah malam ini Anda semua akan masuk ke jana keempat berarti ya. Okay, tomorrow continue. Besok sambung lagi. Sabe sata, sabe bana, sabe buddha, sabe bogala, sabe atta bhava pariyapana, saba itiyo, sabe burisa, sabe ariya, sabe anariya, sabe deva, sabe manusa, sabe vinipatika, avera hontu adya vaja hontu, Aniga Sukhi Atana Beriharantu Loka Mochantu Yata Lata Sambatito Mavi Gachantu Kamasaga Purati Maya Disaya Pachi Maya Disaya Uttaraya Disaya Dakinaya Disaya Uratimaya Anudisaya Pachimaya Anudisaya Udaraya Anudisaya Dakinaya Anudisaya Hetimaya Disaya Uberimaya Disaya Save Sata Save Pana Save Buddha Save Bogal Save Atta Bhava Variyapana Sava Etiya Save Burisa Save Ari Save Anariya Save Deva Save Manusa Save Vinipatika Avera Hondu Adya Bhaja Hondu Aniga Hondu Sukhi Atana Bariharantu Toka Mochantu Yata Lada Sambatito Maviga Chantu Kamasaga Oda Yawa Bhavagacha Adoya Wa Awijita Samanda Chakawali Suye Sata Patavichara Adya Bhajani Veraja Nidoka Chanupadawa Oda Yawa Bhavagacha Adoya Wa Awijita Samanda Chakawali Suye Sata Kichara Adya Bhajani Veracha Nidoka Chanupadawa Oda Yawa Bhavagacha Adoya Wa Awijita Samanda Chakawali Suye Sata Akasechara Adya Bhajani Veracha Nidoka Chanupadawa Yambanta Kusalanta Sanubhavena Panina Sabe Sadama Raja Sanyadawa Dhamma Sukhawa Pabunantu Visodaya Sukhaya Vadipatiya
asokamanu baya sanebana sukha modamam Chiran dita tu sadamo dame on tu sagarawa Sabe visata kalena samadevo bhavo satu Yatarake suborana surajano tate vima Raja rakadu damena atano abhajam bhajam Vedibati jati jaladya marana maveri moche sami idame punya asaya wahotu idame punya nibana sabacayo hotu mama punya bagan sabasatana bajemi te sabe me sama punya bagan levandu sa sadhu sadhu. May